একদম বাজে জিনিস দিয়েছে, কর্পূরটাও বাজে দিয়েছে। এক্ষুনি হোম করবে, আমি তাহলে হ্যাঁ না এইসব আর কিচ্ছু লাগবে না। হ্যাঁ তুই ভাইবো কিন্তু এটা ওখানে পুরি ওখানে এটা দিয়ে দাও, ওর সাথে এটা লাগবে না, এই দেখ কাট ভাই আর না ভাই লাগবে না, এই দেখ ভাইবোকে দেখবি ঠিক আছে, আমি কিন্তু আসছি ঠিক আছে, এখানে বসে থাকবি কোথাও যাবি না। হ্যাঁ ওর বলে ओम माधव माधव वाची माधव माधव हृदय शरंति साधव सर्वी सर्वकर्जेषु श्री माधव। ओम नमस्ते माधव नमस्ते माधव नमस्ते माधव। ओम ब्रह्मणादित्यं दक्षश्चैवं मराचनं पूर्णं ब्रह्म हृदिपत्तसौवितलोचनं हृदयं वरं जगतं कृतवाससं हृदश्चैवं देव ब्रह्मादित्यं दक्षश्चैवं। ओम गणपते वै ओम सर्वदेवता अद्यज्ञ उपवितकाले उपवेशनम्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम पूर्णब्रह्मस्ते ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। এগুলো কর্পূর না, এক রকমের দানা দানা কর্পূর পাওয়া যায় না, এগুলো কর্পূর না, যেগুলো কেমিক্যাল দিয়ে ঘি ও 10 পাওয়ার ঘি তো সুবিধা নেই, শক্ত ইটের উপর জমে আছে ঘি, ঘি বলে। বড় দিদির হাতে একটা দাও, কাকার হাতে একটা দাও, ধরো বড় দিদির হাতে দাও আর এটা কাকার হাতে দাও। চলো ओम वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मम गणेशाय स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मम गणेशाय स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मम गणेशाय स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मम गणेशाय स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मम गणेशाय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। We did.